Okay, game to na, game to na. Minawag sa game 1 ang Team Oryong. Isoy og Nibal kini game to na sa atong taparay diri sa Holy Family Banilad. Out ball si Atan. I-score na 1-0, 1-0. Kini para dos. Konsyal. Oryong. Side out, side out. Okay, back to the ball game. Servisyo Atan. Atan. Binomba sa ere. Sumablay. Ono zero. Kini para dos. Servisyo bal. Bornok. Grabe gidakdakag bato ni Oryong eh. Ang depensa sa team na ni Konsyal G. Bornok og ni Atan. 2-0. Kini para 3. Soy. Dos-0 kini para ono. Servisyo Bornok. Puwid. 2-1. Kini para iguales. Puwid. 2 iguales. Para 3. Oryong. Wala. Mikagar na ang mga tirang Oryong. 2-3. Kini para 4. Atan. Bornok. Kip. Kusgay. 4-2. Kini para 5. Konsyal. Bornok. Atan. Apod na. Bornok. Ay, Bornok. Babag eh. Takilid ang barko. Servisyo Isoy. Konsyal J. Kaingin ni Isoy. Hawad pas kang manang. 3-4 na. Servisyo Isoy. Para igualis na eh. Kuha pa. Wala. Side out. Servisyo Konsyal J para 5. 3-4 ha. Bornok. Over na bakod. Side out. Servisyo Oryong. Konsyal firing. Bornok. Nice defense. Hala, YouTube tirada ang Isoy. Mamma mia. Sumabit si Isoy. 3-4 ha, 3-4. Kini para 5. Konsyal J. Sabit kasoy. 5-3. Servisyo Atan para 6. Bornok. Atan lumipad. Out ball. 6-3. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. Size 3. Servisyo Atan para City. Isoy. Oryong. Wala, grabe. Budjak mga tirada dito. Yay, Imoyong. Outside. Out ball. City 3.
Serbisyo para 8. Kitok po. Out ball. City 3. Konsyal Oryong Soy Igos konsyal City 4 na. Serbisyo para 5. Buen 5 City. Para 6. Oryong may pusing, may pabuto. Isoy. City 5 ha, City 5. Serbisyo Bornok. Isoy. Bornok lah, sakita bula ha. Tuara. Gipunan. Gibuyukan pa yun lah. Nakabaws. Wah kasod ang tira ni Bal. City 5. 8. 5 na. Wait, 9-5. Serbisyo Bornok para Jis. Atan, overhead. Kuha pang bal. Konsyal. Gipakusgan ang bal ha. G5. Serbisyo Bornok. Bornok again. Bato. Sapa na. Grabe Isoy eh. G5 ha, G5. Kene para 6. Out non Soy. Sige kang chik-chik Soy. Serbisyo konsyal. Isoy. Sakita. Gidok-dok, gidak-dak, gidik-dik. J5 ha, J5. Serbisyo Oryong. Oryong again. On the attack. Isoy. Kapakapana. Size Jis. Serbisyo para City. Soy. Lah. Grabe ya Isoy ya. Bal. Bal. Lah. Wala, lupit na mga tirada. Ito. Bang, corner shot, kuha pa. Nakabunaw si Oryong. Yabo. Pusgay. Yabo. Bola. City Jis na, City Jis. Kini para 8. Oryong. Patay ngiro. Patay ngiro. Bola. GCT. Serbisyo Atan.
Side out, side out. Ini lagi istorya lagi. Ini ada istorya. GC Tihag, kini para utso. Gi! Ah, Buhi pa. tara. Hala. Isoy. Lah, biduk-bukay na, lah. Sud pa na ba? Outside. Out ball. 8 G's. Last 4. Last 4, last 2. Kini para 9. Bornok. Ay! Hala! Ball to the rescue. Ay! Kuha pa! Kamang Delpin! Bundakan na yun! Ay! Ipit na! Ipit! J8 ha! J8. Servisyo Bornok para 11. Soy. Pak. Oryong again. Hala. Linaw. 11-8. Kini para daog. Inside para ba? Naka-side out pa. 8-11. Bola, baliw. Deep ane masiguro ha. 8-11. Kini para 9. Oryong. Sabit. Side out. 8-11. Para daw. Servisyo. Konsyal. Tagak. Saud pa Isoy. Nakabunal siya tan. Saud di Oryong. Mibaw si Isoy. Milapdo si Isoy. Gipunan pa yung Isoy. Bukot na. Daog na. May daog sa ginto. Ang team Konsihal o Bornok o Niatan.